আসন রয়েছে লোকসভা আসন এই ত্রিপুরা আমার সকলের প্রিয় বিজয় রামফল মহোদয় সভাকে কেন্দ্র করে আজকে আমার ব্যক্তিগতভাবে সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এবং গোবরঘাটে আজকে জনসভায় জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ওনার অবদান এবং জনতা বন্ধুগণ আপনারা সবাই দেখেছেন যে গত 28 মার্চে আমরা যখন এখানে নমিনেশন দাখিল করি আমাদের কার্যকর্তা শুদ্ধ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা ত্রিপুরা মাতার কার্যকর্তা এবং আইপিএফটির কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ প্রায় 40,000 লোক আমরা সেই যখন আমরা এই নমিনেশন সাবমিট করি তখনই বোঝা গিয়েছিল যে 4ই জুন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না রেজাল্ট কি আমরা সেদিনই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম বন্ধুগণ শুধু তাই নয় যখন 27 মার্চে আমরা পশ্চিম আসনে আমরা সেখানেও যখন নমিনেশন দাখিল করি হাজারো হাজারো লোক 35-40,000 লোক আমাদের সাথে সেদিনও নমিনেশন দাখিলের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল 21% घर एसटी को मिले 14 करोड़ टॉयलेट बनाए 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों आपको मिलता है या नहीं मिलता है जरा बताओ तो भाई चावल आता है ना हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा ये मोदी का गारंटी है भाइयों मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी।